Hi guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa to. Let's go. CapCut, new project. Click nyo yung first clip. Tapos add. Yan, check-in muna natin. Yan, kapag okay na yan, i-click nyo na yung yung plus. Tapos click nyo yung second clip. Tapos add. Yan. Check muna natin kung okay. Yan, okay naman. Tapos click nyo yung second clip. Tapos overlay. Yan, kapag na-overlay na, idadrag nyo lang yan pakaliwa. Didiin nyo yan. Tapos adjust na kayo. Drag din yan Yan, didiin lang yan. Tutok nyo kung saan nyo gusto. Yan, adjust lang konti sa pag-ikot. Yan, medyo okay na yan. Click nyo yung second clip. Tapos hanapin nyo yung opacity. Yan, gagamit tayo ng opacity. Tapos ilalagay nyo sa 0. Yan. Tapos click nyo yung keyframe. Yan, may pula na, di ba? I-adjust nyo na ngayon. Tapos adjust nyo rin yung opacity. Tapos adjust uli yung video. Adjust uli yung opacity. Automatic na yung kulay pula na yan. Yan. Hanggang sa lumabas na yung second clip. Yan, hanggang mag 100% na. Yan na yun. Okay na yan. Checkin na natin. Hi guys, isang paalala nga pala. Yung first clip pati second clip, kailangan parehas na parehas, pantay sa kamay nyo. Yan, ganyan na. Tapos, syempre re-reviewin din natin kung tama yung ginawa natin lahat. Tapos export na yan. Ayan, panoorin na natin. Okay, hello. Thank you for watching guys. Please like and share para makatulong din sa iba.